Slušajte me dobro, jer ovo što ću vam reći nećete čuti od onih modernih gurua što vam prodaju maglu o unutrašnjem miru dok sjede na Maldivima od vaših para. Danas pričamo o tome kako da ostanete normalni u svijetu koji je kolektivno sišao s uma i još se ponosi tom dijagnozom. Čestitam vam, preživjeli ste još jedan dan u mašini koja je dizajnirana da vas sažvaće, ispljune i pošalje na psihijatriju prije nego što otplatite prvu trećinu stambenog kredita. Šta se desilo ljudima? Od meraka do masovne psihoze. Posljednjih par decenija svijet nije samo ubrzao, on je mutirao u nešto što bi i sam Darwin gledao sa nevjericom. Sjećate se vremena kad je hitno značilo da je nekom pozlilo ili je komšiji pobjegla stoka. Danas je hitno sve. Hitno je da odgovoriš na mailu 10 uveče. Hitno je da vidiš šta je neka Instagram zvijezda doručkovala u Dubaju. Hitno je da vidiš novi model telefona jer ovaj stari od prošle godine koči tvoj napredak ka provaliji. Amerika je u tom paklu odavno. Tamo ljudi jedu dok trče, a spavaju samo kad se onesvijeste od umora. Ali taj talas je stigao i kod nas, na Balkan. Donedavno smo imali taj naš čuveni merak. Kafu koja se pije 3 sata dok se ne riješe svi svjetski problemi. I filozofiju polako. Ničija nije gorila do zore. Tu kafu smo zamijenili za energy drink i digitalne lance. Postali smo civilizacija koja se takmiči ko je više zauzet, ko ima više podršnjaka i ko će prije da dobije prvi čir na želucu. Ako nemaš 5 projekata, 3 posla i ne ideš na kurs svjesnog disanja dok istovremeno šalješ fakture, ti si u očima modernog društva niko. A istina je da si zapravo jedini koji još uvijek ima šansu da prepozna sopstvenu djecu na ulici. Zdravstveni udar na mozak. Vaša siva masa je na roštilju. Šta to znači vašem mentalnom zdravlju? Vaš mozak je biološki isti kao onaj od prije 50.000 godina. On je dizajniran da prepozna zrelu voćku i uoči lava u žbunju. On nije dizajniran da primi 5.000 informacija dnevno. Danas vaš mozak obrađuje više podataka za jedno popodne nego što je vaš deda obradio za cijeli život. Uključujući i period kad je bio u vojsci. A šta je tome posljedica? Vaš enterički nervni sistem, onaj vaš drugi mozak u stomaku, on je u stanju stalne opsade. Kortizol vam više nije hormon koji vas spašava od opasnosti. On vam je postao stalni stanar. Cimer koji ne plaća kiriju, a troši sav kiseonik. Kad je kortizol stalno visok, on bukvalno prži vaše neurone u hipokampusu. A šta to tebi sad znači što sam ja nabrojao ove termine? Postajete zaboravni, razdražljivi i hronično nezadovoljni. To nije loš dan, to je hemijska erozija vašeg razuma. Vaša psiha prokišnjava jer ste je ostavili na promaji modernog ludila. A vi je krpite lijekovima za smirenje i slikama sa plaže na kojima niste ni bili. A kako se oduprijeti? Konstruktivno, a ne kroz klišeje. Zaboravite na one savjete tipa samo misli pozitivno i svemir će ti poslati kintu. Od pozitivnih misli niko nije ozdravio ako mu je sistem u haosu. Kao što ni auto ne ide na pozitivne vibracije ako mu sipaš vodu u rezervoar. Evo šta je realno. Digitalna katarza. Neću vam reći da ugasite telefon. Znam da biste prije ugasili sopstveno lijevo plućno krilo. Ali brate, ugasi te notifikacije. Svaki put kad ti telefon pingne, tvoj mozak dobije mikrošok, kao da te neko stalno bocka čačkalcom dok pokušavaš da spavaš. A to je u stvari samo mail od Temua. Ili ti Dormeo piše da imaš super akciju da će ti dati džaba nešto. Ti nisi operativni centar hitne pomoći da moraš u sekundi da znaš ko je prokomentarisao tvoju novu saksiju. Čak je i moja bivša bila manje naporna sa provjeravanjem gdje sam i s kim sam, nego te vaše aplikacije koje vam piju krv na slamčicu i prodaju vaše podatke dok vi spavate. Pod 2. Pravilo apsolutnog ništa. Uvedite 15 minuta dnevno gdje ne radite apsolutno ništa. Ali pazi, bez muzike, bez podcasta, bez gledanja u telefon samo da vidiš koliko je sati. Samo sjedi, gledaj u plafon, pusti mozak da se resetuje, uzmi dren šolju, popij kafu. I vašem mozgu treba vrijeme da stvari ono što je već primio. Ako stalno sipaš u lijevak, on će se zapušiti i sve će ti se vratiti u lice. Pusti sistem da prodiše prije nego što potpuno pregori. Pa onda imamo fizički otpor materije.
Ništa ne liječi modernu anksioznost kao lopata, sikira ili bar pošteno ribanje kupatila. Vratite se svom tijelu. Kad radiš nešto rukama, tvoj mozak se spušta iz onih oblaka stresa i digitalne apstrakcije na zemlju. Moderna depresija često dolazi od toga što cijeli dan radiš na kompjuteru, a uveče ne vidiš nikakav fizički rezultat tog rada. Osjećaš se kao duh u mašini. Zato idi popravi tu česmu što kaplje 3 godine. Posadi nešto ili prošetaj dok ne osjetiš sopstvene noge. Pa onda nahrani mikrobiom, smiri glavu. Veza između crijeva i mozga je autoput sa 2 trake. A vi po tom autoputu stalno vozite kamione smeća. Ako su ti crijeva upaljena od šećera, vještačkih boja i aditiva, ona šalju signale panike u mozak 24 sata dnevno. Želiš bolji mentalni fokus? Prestani da jedeš hranu koja ima duži rok trajanja od tvoje krštenice. Jedi pravu hranu, onu koja je nekad hodala, rasla ili plivala, a ne onu koja je sintetizovala u laboratoriji da ti prevari čula. Pa onda postavljanje granica. Tvoje ne je tvoj najjači lijek. Najveća mentalna bolest današnjice je pokušaj da ugodiš svima. Nauči da kažeš ne, bez 10 minuta pravdanja i izmišljanja tetkine bolesti. A dobro, ja sam jednom rekao ne, pa... Ne mogu, imam obaveze. I ta obaveza je tvoj mir, tvoja drijemka, tvoje mentalno zdravlje. Ne duguješ nikome svoju iscrpljenost da bi oni o tebi mislili da si super lik. Super likovi obično završe sa blokadom u leđima i kutijom bensedina. Znam, sad ćete reći, lako je tebi doktore da pametuješ. Nije lako, nego je neophodno. Ili ćeš ti uhvatiti volan svog života ili će te ova mašina voziti dok ne završiš na otpadu kao stara karoserija. A dok pokušavate da povratite mrvice razuma, bar to radite uz adekvatnu opremu. U opisu videa su linkovi za naše majice i naše šolje. Uzmi onu sa mojim likom. Kad god posegneš za telefonom u 3 ujutru, moj osuđujući pogled će te natjerati da ga baciš u drugi ugao sobe. Imamo i šolju sa Deda Đurom za sve vas koji mislite da se stres najbolje rješava unutrašnjom dezinfekcijom od ranog jutra. Tu je i baba za ljubitelje čaja od kamilice koji misle da će im 10 minuta srkanja riješiti 10 godina maltretiranja od strane šefa. I naravno majica bivša, jer ništa ne definiše moderan stres i toksičnost bolje od nečega što je trebalo davno da ostane u prošlosti. A stalno ti iskače u glavi notifikacije. Link je dole. Klikni, naruči i počni da postavljaš granice. Vaš doktor Zdravko Dren, doktor koji vam ne prodaje pilule za sreću, nego istinu koja boli, ali bar ne izaziva zavisnost. Čuvajte glavu, jer ako nju izgubite, džaba vam i najskuplji zub i nova kola. A mi se vidimo u sljedećem videu, ako do tada ne shvatite da je pametnije slušati sopstveni puls nego tuđi story.